Pomaže Bog, braće i sestre, danas se prazni sveti velikomučenik Stefan Dečanski, kralj srpski. Sveti Stefan Dečanski biješe sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Od malena Stefan biješe pobožan i hrišćanski vaspitan. U to vrijeme najveći neprijatelj srpskog carstva bijehu Tartari. Pošto su osvojili Rusiju, pak krenuli ka Bugarskoj i prijetjeli Srbiji, car Milutin stupi s Tartarima u pregovore i spriječi da Tartari usvoje srpsko carstvo, ali je bio prinuđen da hanu da kao taoca svoga sina Stefana, koji je tada tek imao 10 godina i nekoliko srpskih velmoža. Mali Stefan je proveo 3 godine kod Tartara i vrati se svojoj otadžbini. Punoljetan oženi se Stefan ćerkom bugarskog vladara Marijom. Jedan od njegovih neprijatelja biješe njegova maćeha Simonida, druga žena cara Milutina, koja htjedoše da njen sin Konstantin naslijedi presto, a ne kraljević Stefan. Govorila je laži o njemu i oklevetala ga, da bi tako dospjela da Stefan naslijedi presto. Osmislila je da Stefana okovana odvedu u zamak u Skopskoj oblasti i tamo da oslijepe, i to se stvarno i dogodi, da Stefanu biješe izvođene oči. Stefan imaše mnogo bolova i kada zaspi u svojim bolovima vidješe svetitelja koji držeše na svom desnom dlanu oba njegova izvađena oka. I rekoše mu svetitelj da ne tuguje jer su njegove oči na njegovom dlanu. I taj svetitelj biješi sveti Nikola, episkop Mirlikijski. Tada mnogo se zahvaljaše Bogu i svetom Nikoli, ali njegov otac i dalje mišljaše da ga želi sin skinuti s prijestola, pa posle svetog Stefana i njegovu djecu u Carigrad i bi lišen slobode. Življeše Stefan u jednom dvorcu koji carigradski car za njega pripremi, ali nije smio da izlazi iz njega. Kasnije bijehu premješteni u manastir Pantokrator pod nadzorom igumana. Mnogo se kraljević Stefan molio i bio je mnogo strpljiv. Bratija i sam iguman mnogo voljaše Stefana i često razgovaraše potajno o duhovnim temama. Čak je car čuo za dobrotu i poslušnosti Stefanovu i mnogo puta ga je pozvao sebi da sa njim razgovara. Tražio njegovo mišljenje o jereticima i Stefan mu govoraše da je protiv jeretika, da se treba čuvati pravoslavlje i neprijatelja se treba izgoniti. Zbog njegove mudrosti ga zavolje ne samo car, nego i patrijarh i cijelo sveštenstvo. U snu mu se ponovo javi sveti Nikola i učini čudo, jer osjeni krstnim znamenjem Stefana, dotače se očiju njegovih, pomoli se Bogu i povrati mu vid. Kada se probudi Stefan, odjednom progledaše i proslavljaše Boga još više. Nakon jednog vremena mu se sin Dušica razboli i umre. Sve je to sveti Stefan prihvatio sa trpljenjem i punom molitvom. Nakon upokojenja svoga sina osade Stefan još 2 godine u zatočenju. Iguman manastira Pantokratora, otišavši caru Milutinu i zamolio ga da vrati svoga sina i svog unuka nazad u otadžbinu, i car Milutin posluša nakon dužeg razgovora sa igumanom svog sina Stefana i unuka Dušana. Kada se vratiše Stefan, njih dvoje se pomiriše. Nakon 3 godine umre car Milutin i zarati se kraljević Stefan i njegov brat Konstantin za prijesto. Stefan mu posla pismo gdje napisa da ne želi da ratuje protiv njega, ali Konstantin ne htio odstupiti od prijestola i u bitki Konstantin bio ubijen i tako postaše Stefan car. Nakon smrti Stefanove žene bugarske princeze, Stefan se oženi sa Blankom, koja biješe ćerka Filipa Hercoga Ahajskog, i nakon njezine smrti se oženi Marijom, ćerkom solunskog namjesnika. Car Stefan biješe mnogo duhovit, carevaše pravedno, brinuo se o crkvi i o svome narodu. Sagradio je manastir Veliki Dečani. Na kratko vrijeme pred smrti mu se ponovo javi u snu sveti Nikola i reče mu da se pripremi za odlazak iz ovog svijeta. Nažalost, njegov sin Dušan se počeo buniti protiv svoga oca jer mišljaše da mu car namješta neku zamku. Na kraju diže Dušan ruku na svoga oca
jer načiniše da uhvate cara Stefana i da ga odvedoše daleko. I tako bi sveti car Stefan ugušen 11. novembra 1136. godine. Tijelo mu često sahraniše u Dečanskom manastiru, gdje i dan danas počivaju njegove mošti. Divan je Gospod u svetima svojim. Amin.